ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ କଲେଜରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଖୋଜିଥିଲେ। ଝରକା କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ସହ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ କଲେଜ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମତାମତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ থিওরি পেপরে সবু পিলাঙ্কর আছে 40 কার 42 এমতি আছে কিন্তু প্র্যাকটিকালে ফেল পিলা 60% 70% কি ছুয়া ফেল ହେଇଛନ୍ତି जोटा कि आज जाए को इतिहास रे हेनी को जगह रे अच्छा से हमर कैरियर से देखिनो डॉक्टर रंजित हमर एटके ट्यूशन आसे पड़िबो ट्यूशन न आसे तमर मार्क कटिबो आ प्रत्येक डिपार्टमेंट रे प्रत्येक लेक्चरर माने जे भी सब डिपार्टमेंट रे अछि लैबोरेटरी असिस्टेंट हो कि नॉर्मल असिस्टेंट हो तो माने प्रति सेमिस्टर रे प्रैक्टिकल बेले जनका 100 टका नियंती पेपर भी 100 टका माने कि तीनटा पेपर तो 300 टका कोन है पिला माने सेमानकर रिजल्ट खराब है जो प्रैक्टिकल कहउछंदी कि प्रकृति से दोषी कारण जो पिला माने कहउछंदी ताकर किछि पिला सेठी ट्यूशन होउछबे ना जो होउछो सब पिला ताके कहउना अधे पिला कहउछंदी तो आउ अधे पिला वो तो ताकर सपोर्ट देबे कि कोन करबे हमें ताको इनक्वायरी करू